Biografi Pendeta Dr. Nathanael Subali, MA, MTH, MPDK. Pendeta Nathanael Subali lahir di Pati, Jawa Tengah pada tanggal 15 Maret 1965 dengan nama Subali. Bapak Subali adalah putra dari seorang tokoh veteran bernama Bapak Muhadi dan seorang ibu bernama Supami. Dan beliau merupakan anak keempat dari 6 bersaudara, semua laki-laki. Bapak Subali, oleh karena kehendak Tuhan, beliau diselamatkan dalam Yesus Kristus Tuhan dengan nama Nathanael, yang menjadi Nathanael Subali. Bapak Nathanael Subali menikah dengan Pendeta Meini Wenas STH pada tanggal 4 Maret 1992 dan dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama, putri bernama Jessica Eunike Ahlay, sarjana hukum. Yang kedua, putra bernama Samuel Budi Santoso, sarjana terapan imigrasi. Dan yang ketiga, putri bernama Thalia Esther Mersilita, atlet senam ritmik nasional di Indonesia dan saat ini masih menjadi mahasiswi di London School Public Relations. Bapak Nathanael Subali menempuh pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Desa Tegalwero, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kemudian beliau melanjutkan ke pendidikan guru agama Kristen di Kota Pati, Jawa Tengah. Setelah lulus dari pendidikan guru agama Kristen, beliau melanjutkan pendidikannya dan menempuh gelar sarjana teologi di Sekolah Tinggi Teologi Rema Salatiga. Selanjutnya, beliau mendapat 2 gelar Master Teologi di Institut Teologi Kalvari, Jakarta, dan Sekolah Tinggi Teologia Paulus, Jakarta. Dan kemudian, beliau mendapat gelar doktor di Christian Leadership University, New York, USA. Semasa hidupnya, beliau pernah menduduki beberapa jabatan. Yang pertama, sebagai Ketua Umum Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia pada tahun 2004 sampai 2008. Dan beliau menjadi Ketua Umum termuda dalam organisasi Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia dalam usia 39 tahun. Kedua, sebagai Ketua Daerah DKI Jakarta, Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia, dan berlanjut menjadi Sekretaris Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia. Ketiga, beliau sebagai pendiri dan juga Rektor Institut Teologia Moria Indonesia. Keempat, sebagai Ketua Daerah GPSDI Jawa Barat dan juga merupakan perintis dan pembentuk organisasi GPSDI Daerah Jawa Barat. Kelima, sebagai penasehat pusat GPSDI, yaitu sebagai Sekretaris Penasehat. Keenam, sebagai MPR dalam organisasi Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia Pusat. Ketujuh, sebagai penasehat Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia Jawa Barat. Kedelapan, sebagai Bendahara Umum Asosiasi Pendeta Indonesia. Kesembilan, beliau sebagai Ketua dan juga salah satu pendiri BKSAG Harapan Baru Regensi. Kesepuluh, beliau sebagai Gembala Sidang GPSDI Jemaat Moria Harapan Baru Regensi
dan juga sebagai Gembala Sidang GPSDI Jemaat Moria, Sentra Primer Pulau Gebang, Jakarta Timur. Perintisan dan peninggalan penggembalaan pelayanan Pendeta Nathanael Subali. GPSDI Jemaat Moria Harapan Baru Regensi, GPSDI Cilengsi, GPSDI Pondok Ungu, GPSDI Manado Sulawesi Utara, GPSDI Karawang, dan GPSDI Jemaat Moria Sentra Primer Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dokumentasi peletakan batu pertama Gereja-Gereja Harapan Baru Regensi BKSAG, Bekasi, 29 Juli 1993. Beliau adalah salah satu pendiri Gereja-Gereja Harapan Baru Regensi BKSAG, dan sampai akhir hayatnya, beliau menjabat sebagai Ketua BKSAG, hingga turunnya IMB masing-masing gereja. Shalom, Kaneta, adik-adik ponakan semuanya, Jessica, Noel, Esther, Madi berharap kalian di Jakarta baik-baik, sehat-sehat selalu, semua dilindungi Tuhan. Ini sudah 100 harinya Papi meninggalkan dunia ini. Bupati berharap supaya kalian semua sudah bisa mengikhlaskan Papi 100%, karena Papi di surga sudah sangat-sangat bahagia sekali di sana. Karena tugas-tugas gaji di dunia ini sudah selesai, Papi sudah pulang dengan tenang. Ya, Bupati berharap semuanya bisa ikhlas semuanya.
untuk Kak Meta supaya tetap tegar, kuat, sabar, menjadi mamah sekaligus menjadi papa untuk anak-anak. Untuk anak-anak, punaan-punaan semuanya, Jessica, Noel, Esther, Om Wandi berharap supaya anak-anak takut akan Tuhan, anak-anak menjadi anak-anak yang baik dalam segala hal, menjadi anak-anak yang setia dalam segala hal, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dalam segala hal. Tuhan berharap supaya anak-anak tetap maju, tetap melangkah dengan iman, menghadapi semua halangan, rintangan. Bertahanlah bersama-sama, teruskanlah perjuangan kami yang sangat mulia ini, tetaplah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berjuanglah bersama-sama bersama Tuhan. Tuhan selalu memberkati kalian semuanya. Tuhan memberkati. Shalom. Kata sambutan mewakili pihak keluarga. Pertama dan utama, tentu kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita semua diberi kesehatan dan keselamatan. Mewakili sambutan untuk menyampaikan pesan dan kesan ini, mohon kiranya izin kepada kakanda kami, yaitu Mas Sutikno, karena beliau adalah kakanda kami yang tertua yang masih hidup. Untuk itu Adinda mohon izin untuk dapat menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka menyampaikan sambutan untuk almarhum Adinda kita, yaitu Nathanael Subali. Sudah 100 hari berlalu, sangat tidak terasa sekali karena Adinda kita telah meninggal untuk selama-lamanya. Dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kami sebagai hamba yang tiada daya upaya ini senantiasa mendoakan semoga apa-apa yang diperbuat dari beliau akan diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, diampuni atas segala dosa dan kesalahannya. Kepada Adinda, Meta, dan ketiga putra-putrinya, mohon kiranya dapat bersabar dan tabah dalam menjalani musibah ini, dan tetap bersemangat dan tetap gigih dalam memperjuangkan, meneruskan harapan dan cita-cita ayahanda. Pribadi Adinda Nathanael Subali adalah tergolong pribadi yang sangat gigih, sangat gembira, dan dapat menjadi suri teladan bagi keluarganya. Mudah-mudahan dengan kepergiannya, kita sebagai anak-anak dan sebagai istri semoga dapat meneruskan harapan-harapan daripada ayahanda kita, yaitu Adinda Nathanael Subali. Mohon kiranya dapat meneruskan perjuangannya, dapat meneruskan apa-apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Jangan lupa menyambung silaturahmi untuk keluarga dan saudara-saudara setelah hadir tolannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Kiranya dengan adanya sambutan ini dapat menghibur daripada Adinda sekeluarga, dan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Terima kasih. Adikku Meli, Bibi Wenas, beserta anak-anak yang saya cintai. 100 hari sudah Pendeta Nathanael dimuliakan oleh Bapa di surga, dan sekarang beliau sangat senang bersama-sama dengan Bapa dalam kehidupan yang kekal. Hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam memperingati
dimuliakannya Pak Nathanael pada 100 hari yang lalu. Sukacita tetap berada di hati Meli dan anak-anak. Pendeta Nathanael sudah menang dalam keberadaannya di dunia ini, sudah menang dalam pertandingan, dan dia telah meninggalkan ini untuk melanjutkan tugas pelayanannya di gereja, dan anak-anak semua sudah bekerja dengan baik. Mika sudah S1, kemudian Samuel sudah menjadi pejabat imigrasi, dan Esther dengan kemampuan keahlian dalam senam ritmik telah membahagiakan ibu dan keluarga, dan juga menjadi kebanggaan dari keluarga Nathanael Wenas. Saya atas nama keluarga dalam hal ini sangat bersukacita dengan diadakannya peringatan 100 hari di sini, karena kemurahan Tuhanlah yang telah membawa keluarga ini yang akan menjadi sang dan sekarang di mana mereka berada. Selamat melanjutkan tugas pelayanan Meli Wenas, dan selamat kepada anak-anak untuk melanjutkan cita-cita ayahanda yang telah dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih. Shalom. We have come together to honor the memory of this great man of God, Reverend Subali. I was thinking about the best way that we could honor him is to reflect back some on what we all know regarding Brother Subali. I remember my first trip into Indonesia as the regional director when Brother Subali came up to me and introduced himself. He offered himself, made himself available to me to be of assistance in any way that I would need. This shows that he had a servant spirit. Each time we were together in services, he would approach me with this same gesture. As Indonesia is the 4th largest nation population-wise, Brother Subali gave himself as a pastor and served as the general superintendent, which put a heavy weight upon his shoulders. He served the Lord as well as the United Pentecostal Church of Indonesia, and we remember him today for this sacrifice. It all began with his personal experience with God in repenting of his sins, being baptized in the name of Jesus Christ for the remission of his sins, and being filled with the baptism of the Holy Spirit experienced by speaking with other tongues. Then the scripture declares a man's gift will make room for him. Thus, Brother Subali went on to serve the Lord until God saw fit to bring him home. Now, the best way for us to honor him today is for each of us to remain faithful to keep this message alive for our present and future generations. Our prayers and condolences are with Sister Subali and family, the church family, and all friends and associates. May God give you peace and comfort during this season of adjustment. I'm reminded of the verse that states, "Underneath are His everlasting arms." Please know that God upholds each one of us. God bless you today. Shalom. This is Pastor Jesse Cuenco of Pentecostals of Magsaysay, Davao Region, Philippines. In behalf of my family, in behalf of my members in Pentecostals of Magsaysay, we would like to give our deepest condolence to the bereaved family and to all the members of UPC Moraya Jakarta City. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, I believe that
Pastor Subali enjoyed the presence of the Lord at this present time. He was the greatest man I've ever met, the kindest man I've met in my life in Jakarta City, a good man, a good friend, the very best friend that I had. And today marks the 100 days of his death. And my message is to all of the members of UPC Morayan, continue the passion, continue on what has Pastor Nathaniel Subali has taught, what has Pastor Subali has envisioned. And I believe that his words, his deeds, and his preachings shall live on forever. And I would like to extend my gratitude to the Lord that I've met this guy, I've met this man in my life that inspires me and encourages me to go forward to the mission field of the Lord Jesus Christ. And today, to the family, to the members, to the friends, to the relatives of Pastor Nathaniel Subali, I assure to you that the Lord has something in store for you and for us all. I love you. We love you from the bottom of our hearts. And I am praying that one day we shall be united in the presence of the Lord. We shall be united as one in the kingdom of God with Pastor Subali in the name of the Lord Jesus Christ. God bless you. Amen. 저는 한국에서 온 오용선 목사입니다. 1년 전에 태국에서 나다나엘 수발리 목사님을 처음 만나 뵀습니다. 우리는 함께 태국에서 하나님의 말씀을 나누며 기뻐했습니다. 예수님이 어느 날 밭에 씨앗을 뿌리는 이야기를 해주셨습니다. 밭은 우리 인간의 마음을 이야기했습니다. 인간의 마음에 뿌려지는 씨앗은 두 종류밖에 없습니다. 하나는 하나님의 입에서 나오신 진리의 말씀이고 하나는 마귀에게서 나온 거짓입니다. 나다나엘 수발리 목사님은 마음에 하나님의 말씀을 심기를 기뻐하셨습니다. 우리 모든 인간은 인간의 조상 아담으로 인해서 태어날 때부터 죄악 중에 출생해서 죄 가운데 살다가 인생을 마칩니다. 그래서 인간이 율법을 지켜서 또 자기 선한 행실로 자기의 행위로 또는 자기의 열심이나 수고로 인간이 무엇을 해도 하나님이 주시는 그 복을 받을 수는 없습니다. 하나님은 그걸 잘 알고 계십니다. 그래서 인간이 무엇을 해서 복을 받을 수 없는 걸 아시기 때문에 하나님은 이제 하나님이 인간들을 위해서 복을 받도록 그렇게 뜻을 정하셨습니다. 하나님은 죄악 중에 있는 모든 인간들을 위해서 예수님을 보내주셨습니다. 하나님은 인간의 모든 죄를 예수님께 다 넘기시고 예수님은 우리 인간의 모든 죄를 다 짊어지고 십자가에서 우리가 받아야 될 죄의 저주와 형벌을 예수님이 대신 다 받아주셔서 십자가에 흘린 그 피로 우리의 죄를 영원히 씻으셨고 그 피로 우리를 의롭고 거룩하고 영원히 온전케 해 주셨습니다.
그래서 성경 말씀에는 요한복음 1장 29절에 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 히브리서 10장 17절 18절 말씀에는 이제는 내가 저희 죄와 불법을 다시는 기억지 않겠다고 하나님이 약속해 주셨습니다. 나다네엘 수발리 목사님은 이 하나님의 말씀을 듣고 너무 기뻐하면서 그 말씀을 당신의 마음속에 심으시는 것을 기뻐하셨습니다. 저도 참 기뻤습니다. 그리고 다시 인도네시아로 돌아와서 저를 이렇게 초청을 했습니다. 저도 가겠다고 했습니다. 저도 가고 싶었습니다. 그러다가 코로나가 이렇게 왔습니다. 전 세계적으로. 서로 이렇게 만나지를 못했습니다. 그러고 지내다가 2달 전쯤인지 제가 목사님의 소식을 들었습니다. 하나님 앞에 가셨다는 거예요. 전 깜짝 놀랐습니다. 참 나다네엘 목사님을 보고 싶었습니다. 근데 먼저 하나님 아버지께 가서 섭섭한 마음이 있었습니다. 지금 몸은 우리 곁에 없지만 나다네엘 수발리 목사님의 그 마음을 저희들 마음속에 남겨두고 가셨습니다. 목사님은 당신 마음에 심겨진 하나님의 그 귀한 말씀, 예수님의 그 귀한 구원의 은혜, 하나님의 사랑을 마음에 심으시고 그 심겨진 하나님 말씀을 많은 사람들에게 전해주고 싶어 하셨습니다. 그 목사님 마음은 제 마음에도 남아있습니다. 또 우리 가족들의 마음에도 남아있고 또 교회 성도들의 마음에도 남아있습니다. 이 땅에서 목사님의 그 마음을 우리가 함께 가지고 인도네시아의 많은 분들에게 우리가 함께 이 귀한 복음을 전하고 하나님의 사랑과 예수님 우리 죄를 영원히 다 사해 주신 이 귀한 소식을 함께 전하고 또 우리가 함께 하늘나라에서 예수님을 만나고 하나님을 만났을 때 우리가 함께 나다네엘 수발리 목사님도 함께 만나게 될 줄 우리는 믿습니다. 우리가 그렇게 함께 만날 수 있기를 참 바랍니다. 하나님의 은혜와 또 하나님의 축복이 온 가족들에게 또 온 교회 성도들에게 있기를 바랍니다. When I first moved to Jakarta and was looking for a church to attend, I found an English service I was looking to attend, and I found Pastor Subali's church, and I'm so glad that I did. When I went there, I was met by Pastor Subali and with one of the biggest smiles I can ever remember. And he just welcomed me into the church and welcomed me into his family. And after service, he invited me into their home to have some coffee and something to drink. And it was he's just such a wonderful man. And I was so happy to have met him and so happy to have known him. He is just an incredible man, and I am so sad that he has left this earth, but I am so glad that he has gone on to his home in heaven. He is happy there, I am sure. Even though we miss him, he's happy there. And I've had Pastor Subali and his family over to our home in Jakarta, and he was so much fun to have around. We tried some Canadian food and some things like that, and he was so much fun to have around him and his family. And I just wanted to say that he is an awesome and a wonderful man of God, greatly missed and greatly loved.
Shalom, nama saya Butet. Saya berdomisili di Amerika Serikat, tepatnya di Aurora State, Colorado. Dalam kesempatan ini saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih kepada Ibu Mita Wenas dan juga Jessica beserta adik-adik yang boleh memberikan kesempatan saya mengambil bagian di ibadah syukur mengenang Pendeta Dr. Nathanael Subali yang berpulang ke rumah Bapa di bulan September tahun ini. Saya sebenarnya sangat shock mendengar berita Pastor Subali sudah berpulang ke rumah Bapa, karena buat saya juga begitu cepat ya, dan karena saya merasa saya sangat sedih dan saya tahu bahwa saya kayak nggak siap gitu mendengar kabarnya Pastor Subali sudah berpulang, karena saya baru beberapa hari sebelumnya juga melihat betapa Pastor Subali tetap sedang pergi keluar kota di dalam pelayanannya, dan berita itu buat saya adalah betapa saya begitu kehilangan beliau, karena beliau bukan hanya sekedar seorang pastor yang saya kenal walaupun kita berjauhan di dalam kehidupan saya dan suami yang ada di sini, tetapi buat saya Pastor Subali itu adalah salah satu pastor yang dikirimkan Tuhan kepada saya untuk senantiasa mengingatkan, menopang saya dan keluarga saya di dalam doa-doa Pastor Subali. Walaupun kami berjauhan dan beliau tidak pernah melupakan kami, di mana kami mempunyai keterbatasan bertemu kadang-kadang apabila kami pulang ke Indonesia karena keterbatasan waktu, tetapi beliau tetap menyemangati kami, beliau tidak pernah lupa kepada kami. Oleh karenanya saya sangat agak shock begitu, tetapi saya tahu bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya. Oleh karenanya untuk Ibu Meta dan juga Jessica beserta adik-adik, biarlah kiranya apa yang telah disampaikan kepada keluarga lewat hidup dari Pastor Subali di masa hidupnya, legacy yang sudah diberikan akan terus tetap ada. Begitu juga dengan misi dan visi Tuhan yang diberikan kepada gerejanya, keluarga besar. Saya berdoa kiranya Bapa di surga senantiasa memberikan penghiburan, memberikan kasih sayang, dan Roh Kudus memberikan kedamaian buat keluarga Ibu Meta, dan tetap semangat dan terus di dalam pelayanan, dan kami juga akan tetap keep in touch, dan biarlah kiranya kita terus saling mengasihi dan menopang satu sama lain. Sekali lagi Ibu Meta dan juga Jessica dan adik-adik dan juga jemaat di GSPDI tetap semangat, dan kami di sini, saya beserta suami, begitupun keluarga saya yang juga mengenal Pastor Subali di Jakarta. Kami sekali lagi mengucapkan kuat, semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. We love you. God bless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka mengenang 100 hari berpulangnya Om Nathanael Subali, izinkan kami, Letu Laut Ilwan Indah Putra, mewakili keluarga besar dari Tegalwero mengucapkan turut berbela-sungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya Om Nathanael Subali. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Pesan dan pesan kami terhadap Om Nathanael Subali yaitu beliau memberikan suri tauladan dan petuah kepada kami, terutama untuk selalu menjaga silaturahmi di atas perbedaan keluarga kita. Selain itu, beliau suka menolong orang-orang yang kesusahan, keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan dengan rasa ikhlas, tanpa meminta suatu imbalan atau balas budi pada orang yang telah ditolongnya. Sifat-sifat beliau yang seperti itu sangatlah jarang kita jumpai di zaman yang sekarang. Kenangan bersama Om Nathanael Subali sangatlah indah dan menyenangkan. Sikap rendah hati, toleransi,
dan selalu mengajarkan kita untuk berpegangan tangan di atas perbedaan. Tidak akan terlupakan sampai kapanpun juga. Untuk adik-adikku tercinta, semoga kalian menjadi kebanggaan keluarga dan bisa mewujudkan cita-cita Om Nathanael Subali. Semoga Om Nathanael Subali beristirahat dengan tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, Ibu Meta dan juga gereja yang dipimpin oleh Pak Subali dan juga anak-anak Pak Subali, Sam, Jessica dan adiknya. Dan ini adalah hal yang kita tidak bisa lupa, sosok seorang Pak Pendeta Subali. Begitu cepat sudah 100 hari, dan saya minta maaf saya nggak bisa hadir karena ada pertemuan keluarga. Dan hari ini kita semuanya dipersatukan oleh kasih kita bagi saudara seperjuang kita di ladang Tuhan, yaitu Pak Pendeta Nathanael Subali yang telah kembali ke rumah Bapa mendahului kita. Hari ini kita mengenang 100 hari perginya beliau dari tengah-tengah kita. Kita mengenang segala kebaikan yang telah beliau wariskan bagi GPSDI dan bagi kita semua. Pertama-tama beliau menunjukkan kepada kita besarnya dedikasi beliau bagi GPSDI. Saya masih ingat ya, beliau pernah menjadi ketua daerah DKI dan juga Sekum, dan akhirnya juga jadi ketua umum GPSDI. Dan kesetiaan beliau bagi organisasi GPSDI tidak pernah luntur. Beliau tetap setia berpegang pada kebenaran firman Tuhan hingga akhir hayatnya. Dan beliau cinta keesahan dan melayani Tuhan, tidak pernah mengeluh. Dan beliau juga WA ke saya, katakan saya ada di rumah sakit. Saya kaget. Saya bilang, sakit apa bro? Dia bilang, saya ada di rumah sakit COVID gitu. Dan saya bilang, dia minta tolong doa. Dan tiap pagi kita di gereja sejak COVID ini, setiap pagi JSS dari jam 6 sampai jam 7 berdoa, dan nama beliau disebut di bawah kaki Tuhan. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang berbeda. Dan saya mau sampaikan bahwa dari beliau kita juga belajar tentang pilihan hidup. Ya, banyak orang di dunia ini memilih untuk hidup bagi dirinya sendiri, mencari kemuliaan di dunia ini, mencari kekayaan. Namun Pak Subali memilih sesuatu yang lebih berharga dari semua itu. Beliau memilih untuk mengabdikan dirinya, melayani Tuhan Yesus, mengejar kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Aku sudah kenal beliau hampir 28 tahun. Ya, waktu itu beliau baru bangun gereja di Bekasi. Ya, dan beliau begitu rajin dan ulet. Ya, naik motor ketemu saya dan dengan Ibu Luti, saya tidak akan lupa. Beliau mengatakan beliau dapat jatah dari pemerintah untuk membangun gereja. Begitu sukacita beliau menyampaikan kabar gembira itu. Namun terlebih dari semuanya itu, beliau bukan hanya seorang sosok pemimpin yang cinta gereja dan cinta pekerjaan Tuhan dan membangun gereja. Dan beliau juga adalah seorang suami yang luar biasa, seorang ayah, seorang bapak rohani bagi mereka yang telah dibesarkan oleh dia menjadi pendeta hari ini dan yang juga mengasihi dia. Jadi saya mau katakan bahwa kita sungguh kehilangan seorang pemimpin yang luar biasa, dan beliau juga aktif sekali di PGPI dan menjadi pengurus di pusat. Dan firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat 7 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Inilah ayat yang paling cocok untuk Pak Pendeta Subali yang kita kasihi. Dan hari ini kita masih sangat kehilangan beliau. Namun Pak Subali telah mengakhiri pertandingan imannya dengan baik. Mari kita teruskan segala kebaikannya telah beliau wariskan bagi kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah beliau pegang dan perjuangkan sepanjang hidupnya boleh terus bertumbuh dalam hati kita. The dream must go on. The dream of what? The dream untuk seperti beliau bangun gereja, melihat
banyak hamba Tuhan yang lahir, mempunyai sekolah Alkitab, dan cetak banyak kader. Nah, itulah kerinduan beliau, dan the dream must go on, ya. Dan kita katakan kepada keluarga Pak Subali, Ibu Meta, dan juga Jessica dan Sam dan adik, kuat di dalam Tuhan dan terus melayani di ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. From Richmond, Virginia. I was saddened to learn of the passing of Pastor Subali just a few weeks ago. It was around 2017 that he and I had reconnected after many years, and he reminded me that he had come into the church under my father, Henry McCurry. On a trip to Indonesia around 2018 or so, he and I connected again for the first time face to face in a long time. And he had invited me to come and speak for him on a Sunday at both of the congregations that he pastored. And so we went and we ministered in those two places, and we had a great time in the Lord that day. His kindness and his hospitality toward my son Anthony and I was most excellent. To the family of Pastor Subali, I want you to know that the Lord is with you in this time, and that you all are in our prayers. May God bless you. 100 days ago, I lost a dear friend and fellow minister of the gospel, Brother Nathaniel Subali, as he was promoted to his reward in glory. Today, as we remember that day, we want you to know we're praying for the family and also for his church, that the Lord will give you special peace and comfort today. We first met Brother Subali at the George White Memorial Bible School in Salatiga soon after our arrival in Indonesia in 1986. As a young student in those days, he was very dedicated and had a great desire to do good things for the Lord. He studied hard and graduated and moved out into the ministry into which the Lord called him. My first reaction to the news of his passing was, oh my, he's so young and has so much yet to accomplish. Yet as we look back today, it brings joy recalling the many things he had already accomplished in his ministry and the many lives he had already influenced. The Lord gave him a wonderful family and a wonderful ministry. He raised up a great church, housed in a truly unique building, made possible through his progressive leadership. Not only did his leadership bless his congregation and community, but Brother Subali also served many organizational positions in the United Pentecostal Church in Indonesia, including being the General Superintendent. I am believing that his life and ministry will inspire others to pick up his burden and desire to do something great for the Lord, and that all of Indonesia will be blessed by those who will be inspired to carry on the work of spreading the gospel of Jesus Christ. Today, Brother Subali is absent from us, but he's present with the Lord. We miss you, Brother Subali. God bless the family. God bless the church today.